Yan, timpla kape nun Titimpla pa lang daw yun, pero humihigop na. Kita mong katabi ko na ang Yan, hindi na all star. Ano to? Talaga kakalimutan na ba natin Archer, Boss Lapo? Hindi. Okay, 3 buwan na akong brawler. Ay, sorry pala ako ngayon. Na 55 lang MMR niya. Niloloko nyo ba si Pong? Hahabulin nyo yun. Tayin mo. Tayin mo. Kaya yan, tiwala lang. Tayin mo pag sinalpa ko yung plus 9 ni Bullet yung pagkatas ng renta. Aror MMR sa akin yan. Mike, alam mo namang nadito Bro, ako. Hindi start na ka, tara ka. Tara, SP na, SP na, SP na, SP, SP. na si Kuro ang SP na kayo pare, SP na pare. si JL Kuro. SP na, SP. Apak lang, apak. Wala bang party to sa Chip? Chip, may party ka ba, Chip? Wala. Apak lang pare, apak lang L. Meron. Pasok lang daw eh. Apak lang. Ano Ito yun, tayo tatlo, apat. Ay, na semi-maragad yung lanaya. Apak lang ha. Nandito na kami. Ay, Nandito tanginan kami. po. Tayo si Beno. Sige nga, pa-BABL nga. Makita ito yung nahanap na ito. Unti pa tayo dito para. Pa-BL. Sino Pa-BA nga, to? like mo. Tawag ka Makasi ah. Makulit to eh. Teka Ito lang, yung pare, high BA mo nga ako. Ito. Makasi. Up. Teka lang, antayin lang namin isang FS. Ito sa ano, solo ko. SP na kayo par. Ito, mga nasa gitna, oh. Bakal, pasok kayo L. Apak lang L. Apak lang muna. L tayo, boss. Apak lang, SP ko dyan, sabay-sabay tayo pre. Eh, tama itong mga nasa gitna. Tayo, makasi sa gitna, makasi. Up. Dali nyo, pumasok na kayo L. Walang nasunod par. Huwag muna, apak lang muna L par, apak lang. Okay na kayo? Tayo mga FS natin, crew. Palagin para sa Boss Mike. Wait lang natin FS. Dito lang muna sa labas maglaro, dali. Ito yung macro, Sister Bid. Bebe, tutok sa R, makasi. Up, puta na, sa baba na lang. 147. Ito sa Olok. Makasi, up. Sabi ko siya, 147 eh. Tara, pasok Sige, tayo. 147. Save lang ako. Siko man mo. Tingin sa Phoenix, dali. Tingin sa Phoenix, Sige. Combo. Tapo. Phoenix. Dito, makasi. Macro ko, up. Relax lang kayo. Ang gulo natin. Para tayo nasa palengke. Ito. Relax lang kayo. Nixie. Sa nurse. Huwag nyo try. Ito sa Lagi likod. tinitira ko yan. Hinaban natin Tito Sa Roy. loob lang. Sabi ko, Mike, okay na? Gusto na kayo? Oo. Apakil. Ano naman? Higa. Apak lang ha. In 3, 2, 1, pasok. Kaparty natin yung crew yung inaantay. Goods na tayo. Tara, habol tayo mid, dali. Ikaw Hamlak macro. Tara, dali, hamlak macro, dali. Dikit macro, dali. Macro pare. 3, 2, 1. Tatlo lang kami nakakasabay. Makasi, up. Left side pare. Macroan nyo pare. Walang MH yung iba pare. Compress na lang kayo sa mga MH pre. May FS. Wala pa yung ano? Wala papasok ha. Paano wala papasok ha? Apakil, dali. Apakil. Apak lang il ha. Apakil. Ina mo, Bogs. Asan ka na, Bogs? Nanonood ka lang dyan, Bogs. Sister Bit. Dali, habol tayo. Tapos na ata sila. Tara, unti lang tayo para. Dito MH. MH pare. Tara, baba. Lang. Kanya. Wag dyan. Tara, angatan nyo. Makasi, right side, up. Portal, likod ng portal. Likod ng portal. Okay, sa gitna pa pare, meron pa sa gitna. Pero si Episo, nasa ang gilid yun lang oh. Bihin nyo nga mga pare, bihin nyo pare, Episo. Pasok mid mga namatay, dali, pasok mid mga namatay, dali. Sister Beat, bitaw image, in 3, 2, 1, eto, makasi, up. Portal na, puta, ang dami. Portal na pare. Labas na kayo. Andyan na empty. Apakil, dali, apakil.
Apakel pare, apakel. 3-1 pasok. Ikaw na, Pops. Like, B na lang ako. Caesar Beat. Tapos na sila mag-clash ha. Tara tayo kay clean up. O, tara baba, dali. Dikit ka agad sa macro pre. Tayo ito. Macro pare, makase. Up. Anong di namatay yun? Portal, may portal. May portal pare mo dami. May portal, pasok mid mo namatay. Pasok mid. Eto, Archer, Benya, Tapos Archer, may Benya. Benyo, Archer, Benyo, Archer, Benyo, Archer. Bea, New UP. O, tako sa left portal tayo, likod portal, likod portal. Kaya B Swift. Aray ko, be. Nakikita na sa likod na pa rin sila. Palag lang buhay, palag lang buhay, palag lang buhay, palag lang. Palagan nyo pa pare, palagan nyo pa. Ayo, SP na ka dyan, SP na ka dyan, SP na ka dyan sa MMR. Apakar, dali. Sinag, oh. Kunin ka na to si Sinag, oh. Apakar, dali, apakar. Kunin ka na, pare. Habol tayo, dali, apakar, apakar. Apakar pare, dali, apakar. Ay, Bilis, 3, 2, 1, pasok. Si Sir Beat, puta na. Sige, laban Oh, tayo. kalating L2 tayo, kalating L2. Mababit tayo, image, mababit tayo, image. Tingin macro. Ako nag-BA ko si ano. Tingin sa macro pare, tingin sa macro. Sa macro ka mag-clash, pare. Sa macro ka mag-clash, macro. Ito, si TYR, si TYR. Sa likod, nauubos sila, oh. Busy ayo. Hindi mo Sa may na macro ko, sa may macro ka mag-clash, pare. Sa may macro. Sa may macro ko, sa may macro. Oh, tingin nagdana. Ubusin nyo pare, ubusin nyo. Ubusin nyo pa, kaya pa. Tapos na. Tapos na tayo. Putang Diyan ina, na MP, gago. diyan na MP. Di maubos-ubos, dyan na MP, spin na kayo. Oh, apak, mid, apak mid. In 3, 2, 1, pasok. Si Sir Beat. So, kasing nipis lang pala natin to. Teka laro ulit. Buko tayo kumapan. Papalagan natin ito sa gitna. Gitna muna. Malilikuran tayo nito. Gitna muna pare. Gitna muna pare. Gitna muna. Paano ba ito natin? Oh, SP nyo. Reset tayo. Reset. Apakar. Habol tayo guys. Nakapatay kayo? Apakar. Apakar pare. 3, 2, 1, game pasok. Gago, 7 box lang city ko. Meron kayo dyan. Teka, may EP pa ako. Hanggang 10 pa Si to. Sir Beat. Dingin macro. Tara, baba. MH. Pare. Ako. MH pare, tara. Dikit sa macro pre, mga brawler. In 3, 2, 1. Nakatingin sa atin ha. Right side, makase. Up. Right side muna pre sa macro ko. Putang ina, ba't nandyan kayo? Mamatay sa akin. Z5, Archer. Oh, apak tayo mid. Apak mid. Apak lang mid ha. Apak lang muna, wait lang. Okay, pasok. Si Sir Beat. Wag. Labas kayo. MH, ah. Labas kayo pare. Apakel. R. Lipat na. 3, 2, 1, game pasok. Kami, ah. Habol tayo guys. Okay, 3, 2, may sync sa baba ha. Dito MH pare. MH pare. Ako. Tara, macro ko pare, tara. Makase. Dali, up. Baba lang muna. Sa babala muna. O, angat dito. Tingin macro. Tara, left side. Tingin macro pare. Palag pa. Angat na kayo. Likuran tuloy kayo. Tagal nyo mga lang. Sa macro ko lang mag-clash kayo pre. Sa macro ko lang.
Sa sila. Nasa Apakar, dali. Apakar. Takusa to, punta natin ng takusa. Sa taas. Tara, apak mid. 31 yan, Tausa. Sige, pasok. Abot tayo. Tingin macro pare ha. 3, 2, 1, tara. Baba, Makase. Dali, Makase, up. Grabe yung ano, FS, Archer. So, nakabi 8. Pumasok. Yan ang naka-cancel ako. Yan yun. Apakar. Maluluwa. Kaluluwa. Apakar. Apak lang. Tira muna ka sa labas. Oh, pasok, ar. Si Isribit, ay, MS lang, bitaw lang MS. Tatakbo tayo. Takbuhan nyo, parto, takbuhan nyo MH. Takbuhan nyo, pare. Takbuhan nyo lang, pare. Babalik tayo, ha. Pinapatay yung mga tropa natin. Tara, laser tayo. Dali, laser tayo. Tara, dali. Dikit sa macro ko, mga brawler. Sink natin Makase ko. Huwag na kayo bumalik. Makase. Up. Tangin niya. Unti na natin dun, par. Sayang. Sige, isa pa. Ar, apakar. Dali, apakar. Lipat L. Sige, Wala pasok siya sa L. mid. Ayos. Kita nyo, ha. Si Isribit, tara. Baba, dali. Baba. Dikit ko macro, Makase. Up. Sa gitna naman. Habol panggang R1. Oh, paliser. Hanggang L, Arto. Arto tayo, guys. Arto. Sarap nung Tara, dikit. Makase. Dali. Makase. Up. Sige. Oh, wala kalas nyo. Dito, tingin macro. 3, 2, 1, balik. Makase. Up. gago May ka. box, pare. Meron pa sa may box. May box pa, pare, sa may box. Nagalit, nagbagsak ng PU. Bakit ka na piyo eh. Nagalit. Nagalit. Bago na, bitaw kayo MH. Yan, sige. Nice lang. Oh, apak mid. Okay, 3, 2, 1, ge pasok. Si Isribit. Pabili nga yan mga EPS, mga ano. Si Isribit, tara. Patayin nyo to. Tara, laser tayo. Mamumulusin tayo, Gar. Apak, Arto. Arto tayo, guys, ha. Baba pa na ako magbibigay. Arto lang. Dikit lang. Wait lang. Pag nag-crashing sila. Boss, po may stock city yan. Drapan mo nga umamaya sa labas pag meron. O, tara, baba na. No image ka ra. Oo. Tara, sa baba, Makase. Up. Laser, pare. Laser na, pare. Dito kayo. Makase, up. Nalalaki na si Waymir. Ano si Okay, palag pa dyan, pre. Palag lang kayo dyan. Alak pala. Kanaya? Teka lang. 157 up. 157. Teka lang, ha. Apak tayo ng... Baduy nila na. Wait lang. SP muna kayo dyan. SP muna kayo dyan. 147. Wait lang. 7 up. Apak L, dali. Apak L. In 3, Oh, dito ba 2, ako sa tabi mo? 1. Sige, pasok. Ayan. May ka. Saglit lang. Gagi na DC. Si Isribit.
May gumamit. Bitaw image. Si Ken na yan. Tara, tingin, macro. Sa macro ko pare, dali. Yan yung boss pong. Makase. Wag yan. Sa makapal, makase. Taas, left side, up. Ribit. Wala ko pa na. Palag pa pare, palag pa pare. Palag pa pare, palag pa pare. Portal, sa portal, sa portal. Puta, di ako makatira. Sige, Palag boss lang. Lapo. Buksan mo lang, boss Lapo. Sinabi Palag lang, ako. boy. Palag lang, boy. Wala na. Ay na, nakapokus ako ah. Play. Apak L, apak L, apak L. Apak tayo L, apak L. Wala na sa Discord call. Apak L ah. Apak lang L ah. Wait lang, sabay-sabay tayo. Apak lang L. Sige yun pa. Dan Mea. In 3, 2, 1, sige, pasok. L2 tayo guys. L2 tayo guys. Mike pa BA. Huwag na kayo mag-inspire para bawas BA na lang. L2. Tingin macro. Tingin dikit sa macro ko. Tingin macro. Tara. Tingin macro pare. Dikit. Tingin macro. Makase. Up. Likod pa po. Kinagina. Tagal mamatay ng mga yun ah. FS pag nakita nyo yung archer, ibihin nyo pre. Ibihin nyo mga archer pre pag nakita nyo. Tangina, miss tayo dun par. Apakel. Wait lang. Wag muna kayong apak dyan. Wag kayo muna apak. Dito lang sa Magdan. Sa macro ko, dito ka sa Magdan. Dito sa Magdan. Apak mid. Tara, dali. Apak mid. Sino 3, tong nasa 2, 1, Lanaya? pasok. Sige na yan, sige. Tara Ken, mid. Oh, portal. Portal kayo. Nakauna sila. Ken, Tagal na dropan din. mo nga akong city dyan, Ken. Kung may city yan na stock. Apakel. Ah. Apakel. Ge, pasok L. Eto, kita nyo, par. Sister Bit. Bitaw image. Tara, tingin macro, pare. Macro, pare. Tara, makase. Wag yan sa makapal. Up. Para bet nga, call Mike. Baba muna. Sa baba muna. Ribit. Sorry. Sorry, sa baba lang muna. Sa baba. Palagan nyo muna sa baba. Sa baba nyo muna. Listen nyo. Pare, angat kayo. 3, 2, 1. Tara, angat. Mid. Makase. Up. Bihin nyo, mga FPS yung mga O, andyan na sila. Palagan nyo muna. Wala na papasok na mid. Apak tayo R. SP na kayo dyan. Apak tayo R. Dali. Apak R. Apak lang R ah. Apak lang muna. In 3, 2, 1, sige, pasok. Sisrabit, kaya to. Takusalan to. Breed lang pats nito par. Sisrabit, bitaw image. In 3, 2, 1, makase. Up. Oh, espian nyo na. Diyan na MP. Espian nyo na. Diyan na SP. MP pala. Espian nyo na. AJ? Apak L. Apak mid. Oo nga nung. Gitagin na. Sayang. Teka lang. Apak L. Lipat lang L ah. Apak lang muna ah. Bubuntutan tayo. Okay, pasok. Ay, pukin na yun ah. Distribute. Bitaw image. Okay, makasay up. Matira lang. Gago, sorry. Andun pala yun. Di pa pala nakalis. Okay, apak ulit L. Apak ulit L. Apak tayo ulit L. O, apak mid. In 3, 2, 1, okay, pasok. Habol tayo. Sister Bit.
Bitaw image. Sa macro. Makase. Up. Kaya ng autopatch. Palag na pare sa macro ko. Naubos nung reel, oh. Grabe ka nung reel. Apak L, apak L, apak L. Apak L, apak lang. Apak lang muna. In 3, 2, 1, pasok. Sorry. Tara, part L2 tayo guys. L2, L2. Sige lang, Wait boss. lang, wait lang. Okay lang. MH. Pare, MH. Tara, L2 tayo. Dali. Kailanganin pala, sorry. Okay lang yun, boss. May L2 bakante tayo, nga L2 boss tayo. dito sa Sisingkit, nasa nurse Yung mga 1FS dyan. L2 tayo. Tara, laser na. Oy, laser na, dali. Compress. Dikit mga macro, dali. In 3, 2, tara, diretso. Dikit ka sa macro, pare. May hagdan na muna, makase. Angat na. Up. Gago, di na tumitira sa akin. Tirahin mo. Palag lang pare. Putang ina sing, promise. Aray. Palag lang buhay. Palag lang sinag. Umatay ka lang dyan pare. Yun lang, kung nakatay. Apakel, dali, apakel. Antay mo muna iba, nag-revive pa lang. Ah, sige, apak lang. Pasok Apak lang. Apak lang ila. Ge. 3, 2, 1, ge, pasok. Tingin macro pare, walang bababa. Tara baba. Tingin macro. Makase. Up. Tapos na yung clash par. Isa lang napatay doon. Ulit. Timingan. Isa pa. Apakel. Pasok. Babalik tumato. Bababa tayo. 3, 2, 1, baba. Filteran nyo, makase. Up. No, inabot na tayo. Tira ni Iki Mga nasa bobo baba ba na. kayo? Partang ina nyo. Palag lang. Walang angat. Oh, SP na kayo. Diyan na MP. Apak mid. Wala matay. Okay, pasok mid. Scissor beat. Bitaw yung mage, pare. May mage. Palaser tayo. Takbo tayo laser, dali. Bilisan nyo. Laser. Oh, dito mo sa baba, dali. Makase. Up. Tagusan nyo, pare. Tagusan nyo. Tara. Tingin macro. Iwan nyo. Babalik tayo, guys, ha. 3, 2, 1, balik. Makase. Up. Nice one, pare. Oh, tingin macro. Wag. Babalik tayo. In 3, 2, 1, balik. Tara, dali. Balik. Brawler, makase. Up. Hindi kaya kro. Dalawa lang tayo kro. Bitin. Dalawa na tayo. Bitin tayo, par. Sayang. Sige lang. Dot 147 na lang pala binitaw natin. Oo. Sige lang. Apak mid. Apakar. Game 3, ito mas game pasok. Ay, gago. Yeah, okay lang yan.
Palag tayo dito, palag tayo. Ako na city. Tingin macro, Makase, up. Kaya. May dipayas dun. Ronnie, sa ano ka? Ikaw BA sa baba. Ako na sa taas. Hanggang... Teka lang ah. Teka lang ah. Apakar. Hindi ata na BBA yung baba. Apak lang. Lipat mid. 3, 2, 1, pasok mid. Kita niya sa baba. Baba lang tayo, 3. Tabi tayo image. Image pare. Tingnan sa macro, wala mo na tatakbo. Tara dali, 3, 2, 1. Sa bakit lang, Makase, up. Wag na. Dito lang sa baba. Laser tayo. Laser tayo guys, laser. Patayin niyo na to. O, tingin macro, Eh, wala. tapos na. Balik laser. Tapos 3, 2, 1, na dito. Makase, up. Ubus yan, may hina yan mga yan. Breed lang pats yan. Palagan nyo pare. Andiyan na, SP na kayo. Pukin na. Gago, may ipal. Apakar. RR. Apakar pare. Apakar. And 3, 2, 1, game pasok. Sasaw tayo dito ah. Disrebit. Ito image, pabibihin lang. Tingin lang macro pare, dikit na kayo. Ganun lang lagi. Tara. Angat. Dikit, Makase. Wag yan. Sa makapal tayo. Eto, patayin nyo si Mino. Macro, Makase. Up. Putang ina, mistype. Palag pa pare. Sa may laser pare. Naka-BA si Palagan nyo pa. this one. Preso mo ka pare. Pareso. Pasitip. Tara, tingin macro. MF tayo, dali. Putang ina, gago. Wala pang daanan. Right side. Compress. In 3, 2, 1, tara. Abante. Makase. Up. Sa makapal. Pukin na, gago. Durog tayo. Ubus tayo dun para. Nice one, Kiyon. Palag lang. Apak mid ah. Okay, 3. Wag muna. Wait lang. Okay, pasok na El. Pasok na mid. Pasok na mid ah. Oh, portal kayo. Portal kayo. Apak mid pare. Apakar. Apakar. 3, 2, 1, pasok kar. Sisrebit. Babalik yung mga yun ha. Okay, 3. 05. Tara, angat tayo. Labanan natin yan, dali. Compress muna mga una. Compress muna muna. Tara, baba, Makase. Up. Macro, dali. Low plat. Ito Low pa plat, low plat. Likod, Makase. Okay na, makukuha pala. Takusa sana. Kudro. Gago, pakinggan mo yung report. Yung sa likod, kakatayin na sila ng takusa. Gagong hina ng boses par. Teka nga lang. Lolo. Hindi ko narinig. Teka lang pare ah. Otis, ano mo, lapit mo mic mo sa bunga mo para ano, marinig ko. Sige lang. Apakel. In 3, 2, 1, pasok.
Bababa tayo ah. Tara, nasa Arto yung clashing. Tara, dali. Sa Arto yung clashing ah. Tikid, compress. In 3, 2, 1. Tara, angat. Makase. Up. Palag pa pre. Sabay box na muna. Sabay box muna. Sabay box muna pare. Sabay box muna pare. Sabay box muna pare. Labas nyo na. Gago, laban pa. Laban pa pare. Laban nyo pa. Laban nyo pa pare. Laban nyo pa. Puki na, patay ako. Sige, palag pa pare. Palag pa pare. Sabay box. Wala na. Palag nyo pa pare. Wala Oh, espian nyo kasama. na. Espian nyo na. Unti. Takbo ka sa portal. Antayan ko kayo. Dali. Lanaya. Sinaya pa yung kumakatar pa par. Wala na. Apak mid. Wala Lilipat akong tayo ng L. Wait lang. Lilipat tayo ng L. Oh, May tumitira yung Tayo nyo, syempre. lipat tayo. Wag. Mid. Pasok mid. Sis Rebit ah. Pupunta yan ng L pare. Pupunta ng L yan. 3 to 1 bitaw MH. Tara, baba pare. Tara, Makase. Up. Wag, walang angat. Laser pare, laser. Laser pare, laser. Dali, takbuhan nyo lang, laser. Kita ko yan, nasa likod nyo, dali. Compress dito. Laser bit. 3, 2, 1, tara baba. Makase. Up. Sino mo lang namatay doon? Ang por gago. Wag nyo sa FPS tutok par, para di ka mag-miss. Namoles. Apak mid, dali. Apak mid. Sige, pasok mid. Macro. Tingin macro. 3, 2, 1. Image. Baba, left side. Laser pre. Laser. Diretso laser hanggang L2. Eto, kaliwat kanan, Makase. Oh, gago. Tangina, angat kayo dito. Tangina nyo. PBA ko. Babayan natin, Makase. Dali. Up. Abe yung Z2. Abulin nyo. Yung C2 daw. Low image Z6. tayo. Oh, wala. Balik na. Compress bilog. Pabitaw kami image. 3, 2, 1, bitaw image. Tara. Wag dyan. L2 tayo. L2 tayo. Dali. Para alaman nila. L2 tayo ba eh. L2 tayo. Compress na muna. Wala pang clashing ha. Wait lang natin clashing. Sasaw tayo pare. Bababa to mga to. Wait lang ha. Try 3, 2, 1 baba. Makase. Up. Puki na. Nunanan tayo par. Tangina, nunahan tayo. Yawa. Kala ko clash na. Paparang nasa git eh. Sige, isa pa. Apak mid. Sige, pasok. Gago, wag na tayo mag-PO. Konti na lang tayo, di pa tayo makabanat. Left side, sa portal, palag portal, Makase up. Palag pa pare, palag buhay. Bus yan. Huwag tayo sa makapal. Apak tayo, dali, apak tayo. Apakar. Apak lang muna, dali. R pare. Apakar. Okay, pasok. Habol tayo ng mid ah. Tara baba. Dikit macro.
Brawler. Wag. Kita tayo. Laser. Wag, kita tayo. Wag. Takbo nyo. Wait lang muna tayo dito, ha. Wait lang muna. Arto nga tayo. Dali, Arto. Tapos ako. Ito, Makase. Up. Paglabas. Reset ako, patay ako. Karan kayo yan. Naubos pa tayo. Palagan nyo, pare. Palagan nyo pa. Bus tayo. Ubusin mo nung rail. Bawi mo kami. Ubus yan, par. Tangina, gago. Apakar. Apak lang, ha. Apak lang. 3, 2, 1, kayo pasok. Habol tayo. Mga FPS, pabibihin ng mga ano, ah. Tara, ating macro pare. Makase, sa makapal. Up. Tara hanggang L2. Low plat. Dali. Magka-clash sila. Papakompress ako, ha. In 3, 2, 1. Sige, tara baba. Makase, dikit kayo. Makase. Up. Sige, palag dito. Kalas nyo. Ito. Kalas nyo. In 3, 2, 1. Balik. Makase. Up. Boost yan, par. Gate. Ulti ulit. Ulti. Takbo nyo hanggang L2, pre. Takbo nyo, pare. Nandiyan na, takbo pa. Tingin dito. Makase. Up. Okay na, gago. Sayang. Kala ko magka-crash sila. Dapak mid. Hindi kami mamatay tinural dito. Dapak mid. At paano na tayo nito, Nong? Lipat. Ang nung. Antayin ko kayo, ah. Wait lang, lipat lang L. Apak lang L. Pasok na, pwede na, Karo. Okay, pasok. Hello? 911? Bago ka, yan na, Makase, up. Palag. Putang ina, sarap, bulik. Nadali ko pa sa Lods. Okay, palag lang buhay. Apakar. Bigay ko lang to. Panda. Naka-BA. Apakar. Lipat mid. Batang Ito, HP pasok mid. naka-BA. Ragnarok naka-BA. Papalagan natin to, par. Distribute, gago. Tuwan, Makase. Up. Walang image, pare. Palag pa buhay, pare. Okay na, gago. Recycle na ako. Okay, palag lang. Oy, ano, takusa. Makase, up. Portal na kayo. Papunta na MP dyan. Portal na kayo. Punta na. Portal na. Apak. L. 3, 2, 1, kayo pasok. Distribute. Sa arwan sila nag-clashing, ha. Ito, tingin macro. Dali, L2 tayo. Baba, Makase. Up. Wag na bully. L2 tayo. L2 tayo, mga kaibigan. L2 tayo, tingin macro. L2 tayo, mga kaibigan. Dikit sa macro ko. Bababa tayo. Tamang takbo na yan. Makase. Ang laser. Up. Gago, maunggoy. Give nyo. Walang image yan. Bully nyo, walang image.
Walang image mga gago. Tangina nyo. Oh, Orto guys. Huwag nyo nabulin. Isa na lang yun. Mga Mr. BA Beat. po sa Bitaw image. On 3, 2, 1, baba. Compress, Makase. Sabay tayo ha. Makase. Hanggang baba. Huwag na yan. Makase. Up. Palag pa pare sa macro ko. Sa may macro ko lang pare. Maglaro pare. Linis tayo. Pukin nila. Gago. Nakapiyo yun ah. Ang ina, winawala sila ni Topak dito. Pareso. Sika, atak mo na tong Sika, pa 3. Nagkrona. Labas na nyo. Apak. Busin tayo nun. Apakel. Apak lang ah. Wag, ay mid. Luluwa ah. Kaya okay na lumuwa. Dalawa na. Mid na, apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Una natin. Laser beat. Pa-laser tayo guys ha. Takbuhan yung laser ha. Takbo. Laser. Takbuhan yung laser dali. Takbuhan yung laser. Hanggang Arto pare. Hanggang Arto. Dali. Crow, likod, Crow. Clear Oo, likod. sige. Clear likod. Clear. Testing lang. Tangin na. Narinig mo. Gago. Kinabahan ako par. Oh, baba kayo. Papunta PMP niyan. Walang corona to. Nagkaroon na to kanina. Oh, tingin macro. Dili, tingin na macro. Tara, Makase. Diskarte. Up. Mamuli lang. Wag, wala nang habol. Tara. Paruan. Wag, laser lang muna. Laser dito. Sorry. Laser. Low image tayo. 3 to image, pare. Tara, R1 pare. R1. L1. Makasi, wag niyo tuloy. Laser ulit. Arto lang. Wag. Baba kayo. Wag, hanggang R1. Eto. Likod, Makasi. Up. Tama yan, no? L1 pare. Klasin nyo yung L1 pre. Klasin nyo pare. Oh, SP na gago. Diyan na MP. Apak mid. Apakar. Again. Wag. Walang papasok. Pumasok sila. Wait lang. Apak lang pare. Apak lang. 3, 2, 1, pasok. Tara, kunwari, bababa tayo. Tanga. Babalik tayo ha. Babalik tayo dito lang. In 3, 2, 1, balik. Makase. Up. Zito naka-BA. Palag pa pare. Palag pa pare. Oh, BIR, kakapasok lang. Tingin macro pare. Ayun, kalate. 3, 2, 1, balik. Makase. Vulnerable na to. Up. Ragnarok naka-BA. Nice one. Angat. Oh, yan na. Palag pare. Palag na. SP na kayo. SP na kayo dyan. Apakel. Dali. Apakel. Apak lang L. Sige, ako emergency. Apak lang, makukuha ata. Lipat mid. GG. Lipat mid lang ah. Wait lang. 3, 2, pasok.
Caesar Bait. Ken, Hindi tayo, Ken, mate. pa-BL, Ken, Bihin nyo mga archer. Thank you. Oo, laser. Punta kayo, laser, dali. Takbuhan nyo. Laser. Dito, tingin macro. Makase. Sa R1. Tingin R1. Makase. Up. Makapalpar. Oh, laser. Tara, ikot dito. Ikot. Kami, makase. Up. Palag lang pare. Putang ina, nakaiwa ko. Lalaya, pumapalag. Saan ba tayo? Teka lang. Ako sa L. Apakil. Apakil pare. Okay, 3, 2, 1, pasok. Ako. Distribute. Tayo may extra, dali, baba. Makase. Up. Likod pa pala, putang ina, may nasa likod pa pala. Sorry again. Palag lang. Palag pa boy. Apakil, labol tayo sa MF, dali. Tutulong tayo dun. Apakar. Lipat tal. Maluluwa yan. Apaklangar. Pagkalawa, pasok tayo Pagluwa. Okay, pasok. Apak din defiance, ha. City pare. Putang ina mo, pumasok Taktol. akong L. Bobo ko. MH. Para MH. Tara. Arto tayo. Dito lang, tingin macro pare, dito lang. Blind spot lang pare, kalatan nyo lang dito. 3, 2, 1, makase, up. Ubus yan pre. Gi, palag. Okay na, takapal pa par. Palag pa pare. Palag lang buhay. Sige lang, madaming nabawas sa kanila. Apak ulit. Apakar ulit pare. Apakar ulit pare ha. 3, 2, 1, okay, pasok. Distribute. Give tayo image. Tara. Angat. Babalik tayo. Dikit macro. Andito yung kampi nila. Babalik tayo. 3, 2, 1, balik. Makase. Up. Wait lang Maga-crosses Tara, baba. Tingin macro pare. Macro, dali. Makase. Up. Okay, hanggang L1 pare. Apakil. Apak lang muna L Apak lang Apak bubunta tayo. Apak lang L. Apak lang Okay, pasok. Tara, tingin macro. Dali, tingin macro. Okay nang ina, gago, KG. KGM. Ball. Ano yan? Kilogram? Si Kugang daw. Killjoy, yung FS. Apakil. Hindi, Killgoy eh. Apak lang yun. Killgoy. Apak lang yun Hindi ka makatutakal. Apak lang yun. Lalaya Okay, pa. 3, 2, 1, pasok. Hindi pala si Hero Bricks pala. Oh, si Spyro tayo, wala lang titira. R3 sila, 3, 2, 1, tara, L2 guys. Ah, ba't L2 guys. Ang inabag na naman.
Meron like Dito lang muna, Si dito lang ano, muna, dito lang muna. siya, Entry. Ako bumitaw eh. Yung numero ah. Gago. Numero, Ito pala, numero. gago. Nakatingin ako sa likod, par. Sorry. Palag lang, boy. Boy. Kaya pa. Apakil. Labal tayo dali. Sali-sali party. Apakil pare. Slot pa kayo. Apakil pare. Dali. Habol tayo, apakil. Apak lang ha. In 3, 2, 1, pasok. Ano yung si Boss Peo nasa labas? Yung mo lang nagpa-revive mo na. Sali-sali sa may slot dyan. Oh. Wala ka. Kuha nyo. Ipis yun. Si Pops Peo. Bitaw image. Maluluwa. Dali. 05 yan ha, 05. Wag na mag-image. Bitaw ko. Espina. Espina 20 nyo seconds. SP ka. Apakar. Ayun, image shop si, ano, si Prony. Apakar pare. Apak lang ara. Apak lang. Okay, pasok. Bihin nyo nga. Kalasan nyo dyan. Bihin nyo nga. Ako lang talisman. Tingnan macro. Dali. Arto. Pabiyay ako. Wait lang, walang talisman. Si ano. Huwag nyo na patayin dyan. Wag. Walang titira. Ikaw muna mag-EPS. Bye, bye. Like ka. Laser tayo guys. Laser dali. Arbit mo nga like ka. Wala tayong Baps. Tingnan macro. Pare dali. In 3, 2, 1, tara. Post tayo, paruan. Makasi up. Walang talisman. Wait lang. Retalis lang. Yan. Sige pa. Isa pa. Apakil. Pare. K3 to 1, pasok. Babalik ata yun. 3, 2, 1, bitayo, mes. Tara. Pabibi mo na. Dikit macro. Makasi. Up. Buki na. Palagan nyo pa, pare. Dami pa namamatay sila kanila. Palagan nyo pa, pare. May sync pa sa likod. Sync naman. Bihin nyo mga epes. O, apak tayo. Apakil, pare. Apakil, ah. Maubos dito sa L. Okay, pasok L. Papalag pa tayo, pare. Distribute. 3, 2, 1. Tingin macro. Makase. Up. L2. Pukin na. Sino yun? Si Labio pre, nakapiyo yan. Patayin nyo. Pareso ako, par. Pareso. Oh, tingin macro. Pareso. Pasiti. 3, 2, 1. Makase. Dali. Up. Puta na. Nabubugbog na si ano doon, oh. Sa likod, oh. Grabe, sinong bricks pa nabubugbog. Tara. Bihin nyo. Iwan nyo mga FS. Bihin nyo. Makase. Up. Palagan nyo. Rangan natin. Hanggang di sila makapagano. Apakil ulit. Palagan nyo. Makase. Likod. Up. Apakil. Apakil pare. Apakil. Sabay-sabay tayo. Papasok. 3, 2, 1. Okay, pasok. City pare, pa City. Reason nyo si Sinag. Dito. Eto, bihin nyo pare. Abiya. Bihin nyo pare. Tingin macro, tara. Angat tayo. Angat tayo. Likod KO. Sige, copy. Dito. Arto lang. Dikit-dikit tayo, pre. Dikit. In 3. Tara. MF tayo. Taga sa mga tanga. MF tayo.
Tara. Compress. 3, 2, 1, tara. Makase. Wag yan. Boss Mike, makababa kang Wag Arto. yan, wag yan, ha. Sige. L2. Ako sa Wag yan, ha. Dokta. Tara. Tingin Ako sa tingin macro. Low plat tayo. Oy, pa-compress muna. Pa-MH ako. Dito, tara. Tara, low plat ako sa dali. Makase. Dikit sa macro. Macro pare, makase. Up. Palag pa, kaya pa. Oo, boss. Nakayo yan, nakayo. Ubos na, palag pa, dunat pa. Oo. Tingin macro pare. Uy, wag yan patayin. Ano, LL tayo. Reso niya sa 2GS. 2 Jongs. Reso niya pare. Nasa R sila pare, dali. Tikman na Nasa lang. R sila, pare, dali. Tingin macro, dali. Teka lang, ha. Wag dyan. Lipat. Ay, wag kayo pakita. L tayo. Uy, sila, dito yun tayo. Ano, Mga brother. Argold. Gas. Ito lang, relax na kayo, ha. Relax na kayo, ha. Ito, Relax numero tayo, ha. ha? Low sa... Tara. Wag dyan. Kaklasan nyo. Babalik tayo. In 3, 2, 1, balik. Makase. Up. Okay na gago. Palag boy. Nag-miss ako dun, ah. Paano nangyari yun? Bro, yung tinutukan ko. Apakil. Apakil. Si RM din, kitang miss eh. Si Chip. Puta, kita ko naglalakad lang eh. Pero mukhang Ah. nagmakasi yun. Apakil. Okay, pasok. Sisribit, ha. Habol tayo, guys. Mas marami dun sa high plat. Dito, pa. Tara, may CD ako. May dala akong CD. Sige. Sakaling kailangan. Yan, Mino malapit na itasipain dyan. Mino, isang combo pa. Yan. Kita nyo, ha, makase. Diretso. Up. Giabol. Dahil pang bumababa dito ha. Palag pa boy. Sa gitna pa pare. Nice one. May macro ko lang pare. Macro lang. Ubus ha, Nakatay pa tayo, pre. ha. Eto, may bababa Kira ko sa ano, combo. gago. Kira ki combo. Oo, pa-combo rin ako. Tingin macro pare. Sa likod nga, sa Likod, pare, likod. likod. Tira na. Palagan nyo. Sorry. Palagan nyo pare. Palagan nyo ba? Palagan nyo. Palag lang boy. Apakil. Okay. Apak mid, apak R. Ay, lipat L. Sel pare. Apak lang muna. Wait lang, 3, 2, 1, sige, pasok. Pumasok ng iba eh. Tara. Tara, 3, 2, 1, tara, angat. Angat ka. Hanggang L3 lang, Si Bak, si Mino. Paalam sa Hanggang tapo. L3. Wait, wag. Tingin macro. Palat. Takbuhan nyo. Saan tayo tatakbo? Ay, plat. Tingin nga, plat nga. 3, 2, 1, tara. Pasok na sa MF. L3. Macro ko pare. Sa macro ko. Uy, wag dyan. Wag dyan sa plat. Low image tayo. Babit ako image. Huwag na hintayin pa Pitik yun. image pare. Pitik. Tara. Gago, dapat dito tayo, pre. L2 ah. Makase. Up. Linis tayo dito. Wala papasok sa portal. Wala papasok dyan sa MF. Linis tayo dito sa ano naman. Sa L naman. Sa R dito, tar. Tingin sa R. Dali. Makase. Up. Kakalaban yan, kayo? Balik kayo plat. Malinis high plat. Sa atin Balik kayo pang plat. high plat. Dito lang. Katay pa tayo. Tingin macro. Ayun na, di pa. Ayun na. Tingin macro. Ayun. Makase. Dali. Makase. Try ko. Nice one, guys. Kaya pa. Sa mid, Pat.